अस्सलाम वालेकुम जी। सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त हुई है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी की तैयारी कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये सारे मामला जो उनसे ना, मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था कि ये तकरीबन अगस्त 2021 से शुरू हुए थे। और ये अगस्त के एंड में जो उनसे ना ये कुछ राब्ते हुए और ये सारे मामला चले, लेकिन बड़े शरारती कुछ सहाफ़ी हैं जिनमें नंबर 1 पर आते हैं हमारे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। उन्होंने अगस्त 2021 के अंदर एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने इमरान शफकत साहब को मदऊ किया। अच्छा, एक बाजी खबर होती है, उसकी तस्दीक नहीं हो रही होती, लेकिन उस खबर को आप बता भी नहीं सकते। और जब आप नहीं बता सकते तो फिर आप उसको तरीके से बात करते हैं। तो उन्होंने उस प्रोग्राम में ना इमरान शफकत साहब को बुलाया AQS लाइव में, और उनसे सवालात किए। और वो सवालात क्या किए, मतलब वो बड़ी मशहूर सी बात है। उन्होंने उसमें शफकत साहब ने बताया कि हमारी मुलाकात हुई है सोमरो साहब की और इमरान शफकत साहब की, एक मौजूदा रिटायर होने वाले जो ऑफिसर हैं, उनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है कि वो किस ड्यूटी पे कहाँ कहाँ घूमते रहे और फिर वो रिटायर हुए। बहुत ही शरीफ आदमी और ऑनेस्ट आदमी है वो। तो बहरहाल उन्होंने वो सहाफ़ी थे, उन्होंने भी इशारतन बातें हो गई। उन्होंने बताया कि जनाब ये इमरान खान का जितना माल मता है ना, ये सारा, अब मैं उसका लुबे लुबा बता रहा हूँ, ये सारा इसका राब्ता जो है ना आपको लंदन से मिलेगा। और ये बात हम बहुत दफ़ा बता चुके हुए थे कि कैसे ये सारा मामला जो है ना, इमरान खान साहब सारा मामला लंदन में फिक्स करते हैं अपना। और ये उसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस कर चुका हूँ। अब वो जो है ना, क्योंकि देखें, जो एक मिसाल मैं देता हूँ, ये मिसाल बड़े नॉलेज वाले लोग जो है ना वो देते हैं, इल्म वाले लोग देते हैं कि अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी करते हैं और बुरे वक्त में अच्छे वक्त की तैयारी करते हैं। तो अच्छे वक्त की तैयारी जो सी थी ना, वो उस वक्त में भी हो रही थी। तो पूरी रैकी चल रही थी, सारे जो ना डोजियर्स बन रहे थे, बहुत सारे मामला जो उनसे थे ना, थे कि यार अब अगर हम आएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम क्या करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि वो ताकतें जिनको पाकिस्तान के अंदर बेहतरी चाहिए, वो भी मेहनत करती हैं, कोशिश करती हैं। पड़ोसी मेहनत करते हैं ना, जैसे अमेरिका है, वो मैक्सिको में हत्तल वसा इन्वेस्टमेंट करता है कि यार यहाँ पे मामलात आसान हो, ज़िंदगी आसान हो, लोग दीवारें टाप के हमारी तरफ ना आए, यहाँ पे खुशहाल ज़िंदगी हो। इंडस्ट्री लगाता है, बड़ी फसल सहूलियात देता है, और बड़ा उसने कंट्रोल कर लिया मामले को। इसी तरीके से पूरी दुनिया में ये सब कुछ होता है। पाकिस्तान तो जो है ना इस वक्त सेंट्रल है। तो कुछ जो चाइनीज़, सीधी बात ये है, वो उनके जो बिजनेस ग्रुप्स थे वो हर चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए थे कि यार ये क्या हो रहा है। तो उनको ये पता था कि आने वाले वक्त के अंदर जब हम एक शिकार पकड़ेंगे और उसके तमाम लिंक्स जो है ना पकड़ लेंगे, तो फिर ये सारा मामला कंट्रोल होगा। इसलिए कि वो कहेंगे कि अच्छा बस ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लगाओ, आगे मत बढ़ो। तो ये एक ह्यूमन नेचर है। तो ये सब कुछ हो रहा था। अब जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि कुछ ऐसे केसेस अभी सामने आएंगे कि उसके बाद बहुत प्रेशर बढ़ेगा, और ये केसेस सामने आके फिर ये रफ्ता रफ्ता बढ़ते जाएंगे। और वो बढ़ेंगे इसलिए कि हमेशा ये हुआ है, 3 अदवार में ये हुआ है कि मियाँ नवाज शरीफ आए तो मुल्क के अंदर बेहतरी आना शुरू हुई, पॉलिसीज़ बनती हैं। मतलब कहा जाता है बयानियाँ दो, फलाना करो, ये करो। मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया एक ही है, उनका काम है। अगर उनके भाई का कहा जाए तो वो निकम्मा तरीन आदमी हैं। तो मैं एहतराम के साथ बात कर रहा हूँ, सॉरी। तो वो जो उनसे ना, वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं पंजाब में, लेकिन वो पॉलिटिशियन है ही नहीं है। उनको शौक चढ़ गया, अभी वो उन्होंने बेड़ा गर्क किया 16 माह में, मजीद उनका शौक नहीं उतर रहा। मतलब ऐसी घचोल के बातें करते हैं, किसी को समझ नहीं आती कि भाई आ जाए इलेक्शन जीत जाए, मैं वजीर आजम बन जाऊँ। तो भाईजान आपने 16 महीने में जो गाने गाए हैं, उन्हीं के नहीं अजाब जो उनसे ना जान छोड़ रही। तो मियाँ नवाज शरीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ताकतों ने उन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड बना के रखा। तो अभी ये जो ना ये इतलात हैं कि ये चीज़ें सामने आ रही हैं, ये कुछ केसेस की सूरत में भी आ रही हैं, ग्राउंड पे भी आ रही हैं, और कुछ इंटरनेशनली भी इस चीज़ को बताया जाएगा कि ये इन वेज से ये सब कुछ हुआ। और उनकी तमाम जो इंसान ना वो नकलो हरकत को नोट किया जा रहा था। देखें, अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, ये 100 साल बाद की प्लानिंग करते हैं कि 100 साल बाद की सूरत हाल क्या होगी। ठीक है। और
پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ 100 سال کے بعد کیا ہوگا، 100 سال کے 90 کے بعد کیا ہوگا، 80 کے بعد کیا ہوگا، 50 کے بعد کیا ہوگا، اگر ایسا ہوگا تو ایسا کر لیں گے، ایسا ہوگا تو ایسا کر لیں گے، ایسا ہوگا تو ایسا کر لیں گے. اب بیچ میں چینجز آتی رہتی ہیں، لیکن یہ بہت ساری چیزوں کو غور کرتے ہیں کہ آج اگر ہم یہ بیج بوئیں گے تو پھر کیا ہوگا. یعنی کہ افغانستان میں اتنا عرصہ رہے، ان کو تعلیم نہیں دی، تعلیم دے دیتے تو مسئلہ ہی کوئی ختم ہو جاتا. تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے نا کہ کیوں نہیں دی. حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ جو ہوا ہے وہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں وہاں پہ ہوا ہے، لیکن تعلیم نہیں دی ان کو. بنا سکتے تھے اسکول مدرسے بنا سکتے تھے، ان کو کہتے کہ بس ٹھیک ہے جو کچھ ہے جینین ہے، پڑھاؤ لکھاؤ یہ سب کچھ کرو. اسی طریقے سے جو اس وقت کی صورتحال ہے نا، اب جو کہ اس خطے کے اندر اگر بڑی تبدیلی چاہیے تو بڑے پیمانے پہ کام کرنا ہوگا. لیکن 3 ادوار میں ایسا ہوا کہ پروٹیکشن فیلڈ نہیں تھی، پروٹیکشن شیلڈ نہیں تھی کہ کوئی باہر سے اٹیک کرتا تھا، اندر سے اٹیک کرتا تھا تو پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا تھا. اس دفعہ جو انسان ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایسی صورتحال بن گئی ہے اور بنا دی گئی ہے کہ جیسے ہی بہتری آنا شروع ہوگی تو ویسی سازشیں شروع ہوتی ہیں، اس زمین پہ قبضہ کرو، اس زمین پہ قبضہ کیا کرو. وہ جو زمین قبضہ کی ہوئی ہے، جو پلاٹس حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کو بیچو اور باہر نکلو اور نئے پلاٹ حاصل کرو. یہی بزنس رہ گیا نا. بزنسز میں جو انویسٹ کیا ہوا ہے، جو لوگ اب کما رہے ہیں، ان کو انٹرسٹ کے اوپر پیسے دیے ہوئے ہیں، وصول کرو، باہر شفٹ کرو. سوچ یہ بن گئی ہے. کون کرتا ہے ہم سب کو پتہ ہے. میرا اس طرف نہیں ہے جس طرف آپ سوچ رہے ہیں، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کہاں سوچ رہے ہیں. یہ ہوتا رہا. اس دفعہ جو انسان ہے، کیونکہ معاملہ دنیا کے اندر ایسا کروٹ لیے ہوا ہے کہ اگر اس خطے میں آگ لگی، یعنی کہ افغانستان اور پاکستان یہ 2 حصے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن انٹرسٹ ایک ہے. دونوں کو اتنی نفرتوں میں جدا کیا ہوا ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہے. تو یہ بات اب آپ سمجھیں کہ عمران شفقت نے یہ جو بات کہی تھی ایک یو ایس لائیو کے اندر، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی کہ یہ ابھی سے کہاں سے بھانڈا پھوڑ رہا ہے بندہ. اگست 2021 میں کہتے ہیں کہ اگست کے بعد ستمبر آیا، اکتوبر میں رپھڑ پڑا، جبکہ میں یہ بار بار بتاتا رہا ہوں کہ 1 سپٹمبر تھی اور یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا اور اس کے اندر بہت سارے ثبوت ہیں. پھر سیکنڈ کو جو ہے نا کسی ایک آفیسر کا مریم نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے نام لیا تھا، 1 یا 2 سپٹمبر تھی. تو یہ اگست سے معاملات چل رہے تھے. یہ جو شرارتی ہیں نا صحافی یہ بات کر دیتے ہیں، لیکن پیچھے جو ہے نا پوری سائنس ہوتی ہے. تو انہوں نے فرض اپنا ادا کیا، بہترین کیا. اب آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے. تو ایسا نہیں ہے، کوشش جو دل سے کر رہے ہوتے ہیں اور دیانتداری سے کر رہے ہوتے ہیں اس کے رزلٹس نکلتے ہیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.